kwa kweli ni thermometre. Jinsi natoka kusema hapa, tumepewa responsabilite. D'ailleurs, ilisahau ile point moja ya kusema kama walituambia kama serikali na lala iko nachunguza mambo mengine, il faut amuke. Na ndio maana unaona comité local de sécurité tunaamuka de façon que tufanyie raia kazi. Na raia kitu cha kwanza anatuomba usalama, na anatuomba tufanye yote mbinu yote porque huyu adui arudie kwao. Nafikiri président de la République atatia moyens yote sur place, surtout en particulier hapa Uvira, puisque Uvira tumedeklare kuwa ville de résistance, capitale de résistance. Sasa hii mambo yote kunaona leo ni uamsho. Tunaalika pia wote wenye waliona hawakuwa najua. Donc hii mambo tutaifanya non seulement kwa kutembea, mais tutafanya vitendo mbalimbali ya kuonesha uzalendo wetu. Puisque uzalendo haiko tu kukamata bunduki, uzalendo ni kuonesha kama uko tayari kwa kuweza kusaidia wenye wako na mabunduki waweze kufanya kazi yao, na sisi wenye kubakia hapa tuko tayari kwa kuweza kupinga mwingine yetu. Ndio alama tuko tunaonesha fasi yote kwa kuonesha kama Uvira haitaanguka kamwe. Umeonekana miongoni mwa raia, viongozi wa kijeshi, viongozi wa mahali katika hali ya maandamano ya kiafya, katika hali ya kuonesha uzalendo wa Uvira. Maoni yako ni nini wewe kama mkuu kiongozi kati ya vijana ama raia wa hapa Uvira? Unajua kwanza kama Uvira ni eneo ambayo imeresiste contre menace ya mabandi ya agression ya M23. Ikatala kama Uvira yote ya Mungu na ilifo kuendelea kufanya basi kuna kutoka kwa mwezi wa sita, na hii ni mwezi wa sita ambao ni mwezi wa independence, le 30 tutafikia independence. Hii marche ilikuwa organized na hali ya kuonyesha kwamba Uvira itaanguka. Uvira itaendelea kuwa eneo ambayo iko dirige na kukua eneo ba serikali ya Rwanda. Donc tumeorganize hiki kitu leo, tumeambuate pa service ya sécurité pour que tukume kuonesha kwa monde entier na communauté nationale ya kwamba wakituunga mkono Uvira iweze anguka na inaweza kuwa eneo atakuwa mwanzo ya kwenda kurekipere maeneo yote ambazo adui donc leo tuko hapa ni kusimua za nyingi za wakongomani kwamba tupashe kolaborate na adui, tupashe kupatia adui eneo na tunapaswa kuendelea kuresiste. Tunapaswa kuwa nyuma ya service ya sécurité, ya bakubwa yote ndio wanaongoza Uvira kwa leo, na si le plan national tunaomba mkono pour que tuone kama tatusutenir pour que Uvira isianguke na tuendelee kupata mambo zote zenye ziko sous control ya enemy. Tuko na FRDC na wazo mmewaona, ni faso aussi ya kubambia kwamba hawana nyingine nchi, hakuna kwa watakimbilia, bali prêter serment sous les drapeaux ya kuproteger nchi. Ndio tulikuwa nao kubambia kwamba wakati serikali itakuwa tayari, wafao waende wapige adui. Asante ndugu mtangazaji. Naitwa kwa jina la Bitingingwa Misaliko Christian, coordinateur wa Asonamok. Lakini acha kwanza ni mshukuru meya wa mji kwa hii activite anafanya kwa ndani ya ville ya Uvira. Vraiment Mungu amubariki. Ndugu yangu, nikutaka kusema ya kwamba kama tunaweza kupendelea sana meya wa mji aendelee na hii initiative. Hii yenye alipenda kuonesha Uvira ya kwamba jeshi la FRDC na la polisi na raia ya Uvira wanaendelea kuwa pamoja na hakutakuwa mizozano entre jeshi FRDC na la polisi na raia. Antuka ni initiative nzuri sana yenye meya wa mji alitaka kuonesha juu ya upendo ya hizi makushi ya jeshi na la polisi na raia. Vile vile nilitaka kusema ndugu mtangazaji ya kwamba tungeomba meya wa mji aendelee kuongeza ingine initiative ya kuzidia hii. Initiative kama vile gani? Angitafute ingine initiative nyatafanya entre jeshi letu la FRDC
na wazalendo pamoja na polisi na raia wapate tena kuungana fasi moja, tuwe napata kujua ya kwamba kama hakuna jeshi la FARDC, hakuna wazalendo, hakuna la polisi, hakuna raia. Sisi yote ni wakongomani na tuko napigania Uvira yetu na tuko napigania Kongo yetu, kusudi Kongo yetu hakuna siku isije kanguko mikono ya wanyang'anyi. Asante ndugu mtangazaji, na kwamba kama Uvira haitaanguka na haitaanguka, tunaendelea kuunga jeshi ya FARDC mkono, watapambana na jeshi la wazalendo, watapambana, tutakamata Bukavu. Tuko na Mungu na Mungu atatusaidia, jeshi letu la FARDC na wazalendo watakamata Bukavu.